أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الفرد الثاني للأسدس الأول غنتكلموا على exercice numéro 1 ديال الفيزيك. دونك exercice رقم 1 للفيزياء. Donc 7 points. Dans une séance de travaux pratiques, on désire étudier le mouvement d'un cavalier qui se déplace sur un banc à coussin d'air. On lance le cavalier sur le banc et avec un système enregistreur, on visualise les positions successives d'un point M du cavalier. Donc la figure suivante représente ce mouvement à un intervalle de temps successif égal à taux égal à 40 millisecondes. Donc الوليدات اهم شيء هنايا نتكلموا على واحد الكافالي، يعني انا غنشوفو هنا في لونجيسترور اللي هنايا غيدير لي واحد الغونجيسترومون، يعني entre deux positions entre دونك كيقطع هاد المسافة M0 M1 في هاد 40 مليسكوند. بيان سور M1 M2 دونك بين جوج دو بوزيسيون سكسيسيف راه كيقطعهم ليا في taux égal à 40 millisecondes. Donc la première question, quelle est la nature du mouvement du cavalier؟ يقول لي ما هي طبيعة الحركة ديال هاد الكافاليي. Bien sûr هنا الكافاليي هنا نمثلوه ب les positions du point M. Donc un mobile M qui se déplace في هاد les positions. إذا كينتقل هنا مع مرور الوقت. Déterminer la valeur de la vitesse moyenne du cavalier entre M2 et M4. Entre M2 et M4. Donner les caractéristiques du vecteur vitesse V3 au point M2, M3 et V6 au point M6. Représenter ces vecteurs sur la vecteur de la page 3. Donc on a une page 3 en utilisant l'échelle 0,5 mètres par seconde, donc qui donne 1,5 cm. Donc chaque 1,5 cm représente 0,5 mètres par seconde. En prenant la position M0 comme origine de repère d'espace à l'instant d'enregistrement de la position M2 comme instant initial, écrire l'équation horaire du mouvement en donnant x égale à f de t, yani x en fonction de t. Si se représente graphiquement cette équation horaire sur le papier millimétrique de la page 3.3, donc on a la page 3.3. donc le توقفوا الفيديو جزء التمرين ورجعوا للتصحيح. يلا زي التلاميذ نعودوا الى التصحيح. donc quelle est la nature du mouvement du cavalier. Donc أول شيء خاصني نشوف بعدا la trajectoire. Regardez la trajectoire, les points M0, M1, M2, M3 sont alignés. Donc puisque les points sont alignés alors que la trajectoire est rectiligne. Ok, donc puisque les points M0, M1, M2, etc. sont alignés alors que la trajectoire est rectiligne. إذا تكتبوا هذه هي الأولى. بوي غديروا لي ديستونس. غتلاحظوا معايا هنايا إذا لا جيتي عبرتي الديستونس M0 M1. Donc on va trouver M0 M1 égale M1 M2 égale M2 M3, etc. Donc les distances parcourues en même durée, même durée يعني entre M0 et M1, donc le cavalier il a parcouru cette distance en 40 millisecondes. Ou si M1 M2 il a parcouru cette distance en 40 millisecondes. On dit que les distances, donc les distances parcourues en même durée, les distances sont égales. Ok, et la trajectoire, comme la trajectoire est rectiligne,
يعني عندي هاد الجوج هادو rectiligne. Alors le mouvement le mouvement est rectiligne uniforme. ولا uniforme rectiligne, c'est la même chose. نكتب هذه. دونك هذا هو un point ديالي. دونك هنايا غنكتب les distances parcourus. هاهي les distances parcourus en même durée sont égales. Ça veut dire M0 M1 égale à M1 M2 égale à M2 M3. Donc le cavalier a traversé ces distances en 40 millisecondes, bien sûr. Donc, et la trajectoire est rectiligne alors que le mouvement est rectiligne uniforme. الوليدات دائما في هذه التمارين غالبا غيعطيكم calculer la valeur de la vitesse moyenne entre deux points. Donc la vitesse moyenne كنكتب VM كنكتب entre les deux points. Donc c'est la distance. Bien sûr, il y a la distance sur delta t. La distance dans ce cas, c'est entre le point M2 et M4. Et donc il y a le قطعة M2 M4. Donc c'est une distance. احنا غنتكلموا على distance ماشي القطعة, ولكن كنعني بها المسافة M2 M4 sur la durée. Donc égal c'est M2 M4. غتلاحظوا معايا بين M2 M4 راه عندنا بيان سور من M2 ل M3 راه كيقطعها في 40 ملي سكوند, وكاينه من M3 ل M4 راه كيقطع. دونك الوليدات VM دونك لا فيتيس موين هي M2 M4 sur 2 طو. M2 M4 دونك راه هي 4 سنتيمتر نضربها دونك غنحولها للمتر. دونك سي 4 fois 10 على بويسونس موان 2 كنحطها هنا. دلتا تي راه هي 2 fois طو دونك سي 2 fois 40 يعني 80 10 على بويسونس موان 3 سكوند. اذا كنحطها هنا وكندير الكالكولاتريس ديالي وغنوجد 0.5 متر بار سكوند. فوالا لا فيتيس موين. دونك السؤال الثاني ديتيرميني لا فالور درناها. السؤال الثالث دوني لي كاركتيرستيك دي فيكتور فيتيس V3 au point M3 et V6 au point M6. Donc V3 نعطلكم. Donc V3 au point M3. Donc les caractéristiques d'un vecteur de la vitesse. أول شيء راه l'origine ديالها هو le point M3. Donc غنتكلم على origine ونتكلم على le sens ou la direction O ونتكلم على la norme O la valeur de V. Donc الوليدات بالنسبة ل V3 bien sûr راه هي vecteur. دابا غتبدا bien sûr من M. Donc c'est l'origine, c'est le point M3. Le sens, c'est le sens du mouvement, bien sûr. Voilà le sens du mouvement, donc de M3 vers M7, etc. Donc c'est à droite, vers la droite. La direction, c'est la direction du mouvement. On peut écrire, c'est la droite M3, M7. Donc c'est la droite ou la M0, M7. Donc c'est voilà la direction. Et la valeur V3. Et dans l'oulidat, V3, bien sûr, هنايا كنكادريو. دونك هي كان من لو بوين اللي قبل منها يعني من M2 M4 البوين اللي من بعدها. دونك تتكون هذه هي M3. bien sûr la vitesse instantanée راه من M2 ل M4. دونك كنحسبوا هذه المسافة هذه sur bien sûr sur 2 طو. الوليدات كيف درتو في لو كور c'est M2 M4. bien sûr هذه هي اللي حسبنا ايضا هنا في لا فيتيس موين اللي وجدنا فيها bien sûr 0.5 متر بار سكوند. donc pour V6 la même chose. donc si l'origine c'est le point M6, le sens c'est le sens du mouvement, la direction c'est la direction du mouvement, et la valeur V6 bien sûr la valeur V6 الوليدات هي كان bien sûr من le point اللي قبل من M6 donc هي M5 حتى le point اللي قبل اللي من بعد M6 هي M7. donc c'est la distance غنحسبوا la distance M5 M7 sur 2 طو. و bien sûr M5 M7 راه حسبناها لان les distances sont égales.
يعني M2 من M2 M4 راه كتساوي لي M5 M7. دونك سي لا ميم شوز. دونك غنوجدو ميم فيتيس، سي لا ميم نفس الحساب باش ما نطولوش في الفيديو نطولوه. دونك 0,5 ولا 50 سي لا ميم شوز متر بار سكوند الوليدات. Voilà, donc on a trouvé que V1, donc la vitesse moyenne, V3, V6 sont égales. Alors, donc c'est la vitesse est constante. Voilà notre constatation. Donc, on passe question numéro 4 pour la représentation de V3 et V6. Donc, l'olidat de la page هذه. دونك عطاني واحد ليشيل. دونك عطاني 0، هنايا عطاني 0,5 5 متر بار سكوند غنمثلوها ب 1,5 سنتيمتر. دونك الوليدات لما نطول عليكم، دونك فوالا M3. دونك هذه هي M3. بيان سور 1 سنتيمتر راه كنعرفو انا سنتيمتر هو الوسط، يعني غنستعمل معكم بسرعه باش ما نتعطلوش. Donc M3, donc 0,5 mètres par seconde est représenté par 1,5 cm. Donc le lettre on a M à l'origine, le vecteur bien sûr il y a 0, donc هنا تكلمنا هنا راه كاينه 1 cm. bien sûr هذا الوسط هذا هو 1,5. donc voilà ونرسم ليا لا هذا الفيكتور هذا. دونك فوالا فيتيس لو فيكتور فيتيس وكندير هكذا V3. بيان سور M6 سي لا ميم شوز. دونك كنجيبها حتى 3 كار. دونك سي 1,5. دونك بين M2 و M6 عندنا 2 سنتيمتر، وعندنا هذا الوسط هذا هو 1 سنتيمتر، وكندير الوسط ديالو فوالا V6. فوالا لا ريبريزونطاسيون الوليدات. دونك الوليدات ندوزو لا 5e كيستيون. هذه اهم كيستيون. الوليدات كيخافوا منها بزاف، ولكن راه نفهموها راه سهله بزاف. دونك اون برونون لا بوزيسيون M0 كوم اوريجين دو روبير ديسباس. دونك M0 لاحظوا معايا هذا M0 كوم اوريجين دو روبير ديسباس. اذا هي الروبير ديسباس اللي كتعرفوا ليسباس لوريجين ديالو. بيان سور يعني M0 coïncide avec O. Ça veut dire que l'abscisse de M0 هو 0. M0 هنا l'abscisse ديالها، يعني الأفصول ديالها هو 0. بيان سور غنمشيو في هذا لو سونس، يعني M1 راه هي 2 سنتيمتر لأن بعيدة منها هنايا، يعني تدريجيا كنهضروا على donc M0, M2, donc ça c'est 2 cm, M2 c'est 4 cm, 6, M3 c'est 6 cm, M4 8 cm, etc. Donc voilà l'origine d'espace, il y a M0. J'ai autre comme origine d'espace et l'instant d'enregistrement de la position M2, je m'aurais voulu dire M2 comme instant initial. يعني هنا فين غتكون عندنا t égale à 0 هادي. donc t égale à 0 à l'instant t égale à 0 هذا هو l'origine des dates. l'origine des dates الوليدات هنا ما ننساش l'origine des dates هي هادي. donc سؤال هنا écrire l'équation horaire. donc الوليدات équation horaire دائما كنكتبوها بهذا الشكل هذا دائما x de t égale c'est la vitesse fois le temps, يعني كنديرو هنا بوان ولا fois t plus x0. donc x0 كنكتبوها يا اما x à l'instant t égale à 0 ولا نكتبوها هي x0 هكذا. اذا عندنا المشكل. donc la vitesse راه حسبناها هي 0,5 t plus هاد x0 هي عندنا الاشكال فيها. اذا حنا خاصني نفهم à l'origine des dates غنشوفوا à t égale à 0 فين وصلت ليا لو بوين m. bien sûr m0 كتغير ليا من هاد لي بوزيسيون m0 m
M1 M2 M à t égale 0 خدينا هذه comme origine des dates هي هذه. بيان سور ملي تكلمنا على الافصول ديال M4 M2 راه لقيناه هو 4 سنتيمتر. بيان سور هنا راه 2 سنتيمتر وهنا هنا 0. دونك à l'instant t égale 0 M يعني x ديالها راه هو 4 سنتيمتر. دونك هنا à t égale 0 دونك في هاد لوريجين دي دات كتشوف الافصول ديال لو بوين هي 4. بيان سور كنحولها للمتر. دونك الوليدات هنا ضروري غنكتب 4 فوا 10 على بويسونس موان 2. هذه هي ليكواسيون غير هي هذه اللي كناخدو. دونك هكا كتبقى من طبيعة الحال اون فونكسيون دو تي. ها هي اون فونكسيون دو هي 0.5 تي بلس 4 فوا 10 على بويسونس موان 2. دونك الوليدات بور لا ريبريزونطاسيون de x de t, il y a x de t, donc x de t en fonction de t. Donc c'est une fonction affine. راه كتكتب عليا بحال donc هنايا راه donc c'est une fonction affine. donc كنكتبها كوم على هذا الشكل a t plus b. donc c'est une droite. هذه ليكواسيون ديال droite. دونك الوليدات غنعطي دو بوين. دونك غنعطي التي باغ اكزومبل سي تي ايكال 0. دونك سي تي ايكال 0 كنجي هنا الرسم الا كان تي ايكال 0 دونك هنا غنلقى دونك سي 4.10 على بويسونس موان 2. دونك عندي هي تقريبا سي 0.04. دونك كنجي كنرسم دونك هذا هو عندي 0.04 يعني تقريبا هنايا هي قريبه لوريجين. هذا هو هذه هي بي. إلا عطيت التي إيكال 1 إذا إلا عطيت التي إيكال 1 بيان سور تي فوا 1 دونك سي 0.5 بلس ها 0.04 دونك غتجي تقريبا دونك ها هي تي إلا عطيتها 1 دونك غتجيني تقريبا هكذا تقريبا في الوسط. دونك سي 0.0 دونك 0.50 54 donc 504 donc c'est comme ça تقريبا هكذا. و bien sûr وكنرسم la droite. donc voilà la droite. هذه الفونكسيون x de t en fonction de t. bien sûr كناخدو 2 points من كيف كنعملتو en troisième année هكذا. donc c'est une équation. donc c'est une équation ديال droite. دونك الى هنا ينتهي هذا الفيديو اعزائي التلاميذ. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمه الله.